दानव माने देवतार चिरशत्रु हेले दीर्घ दिन है गयासुर नीकांचन अरण्य बसी मत ध्यान करुच्ची तार आकुल प्रार्थना कंपी उठुची मोरी रत्न सिंहासन कौन करी मु किसी स्थिर कर प्रभु आज आपणकर विरस घटना कहीं कौन होती कि कारण चिंता नहीं आते से किसी नहीं लक्ष्मी त्रिपुरासुर नाम शुणी नी जहाँ को कलशपति शिव वध करते हाँ से दानवराजर पुत्र गयासुर मोर दर्शन लाभ करने दीर्घ दिन धरी नीकांचन अरण्य मध्य तपस्या करुच्ची तार आकुल प्रार्थना मोर हृदय तंत्र को अथय कर पकाउछ लक्ष्मी तेज दर्शन दे दिंतु सब तुटि किंतु तुम भूली जाओ लक्ष्मी से देवता मानकर शत्रुर पुत्र आपण जो बारंबार कहते भगवान सर्वदा भक्तर अधीन एक कथा कहते मिछ हो पारे दया एक असुर संतान हो पारे से देवता मानकर चिरशत्रु किंतु से जो भक्ति चित्तर आपन को डाकुची प्रभु मो मतरे और विलंब न करी गयासुर को दर्शन देवे चाहतु नारायण 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 देवसी नारद तुम सब कुशल तो आउ संवाद कौन अनेक दिन है प्रभु आ मां दर्शन लाभ कर चली आसली किंतु ए कौन माँ कमला मुखमंडल विषादर छाया कौन होती से कथा तुम प्रभु को पचार नारद प्रभु तो निजे मायाधर केतबेले से क्यों माया रचना करेंगे से कथा किए जाने आउ छलना न करी प्रकाश करंतु प्रभु कौन होती कि कहिबी मोहमुनि कहबाको मुख न पितु मोर कि कहिबी मोहमुनि जटिल समस्या उपुजिछि तुमे कथार विचार कर कि कहिबी मोहमुनि दैत्यराज त्रिपुरासुर दया नामे तार कुमार दैत्यराज त्रिपुरासुर दया नामे तार कुमार मो दर्शन पाई तपचरिछि मो दर्शन पाई तपचरिछि काणुत काळर घोर बनर कि कहिबी मोहमुनि हे
ସର୍ବ ଦେବ ଆଉ ଦାନବ ଭାଗ ତୁମ୍ଭେ ନିଶ୍ଚେ ଜାଣିଛ ସର୍ବ ଦେବ ଆଉ ଦାନବ ଭାଗ କେହି କାହା ସିରି ଦେଖି ନ ପାରନ୍ତି କେହି କାହା ସିରି ଦେଖି ନ ପାରନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସଙ୍ଗେ ଯେମିତି ସଧର କି କହିବି ମହାମୁନି ହେ ତେଣୁ ମନେ ଭାବୁଛି ମୁହିଁ ଦୟା ନିକଟେ ଯିବି ନାହିଁ ତେଣୁ ମନେ ଭାବୁଛି ମୁହିଁ ଦୟା ନିକଟେ ଯିବି ନାହିଁ ଦେଖାଇବି ନାହିଁ ତାକୁ ମୋର ରୂପ ଦେଖାଇବି ନାହିଁ ତାକୁ ମୋର ରୂପ ଦେବି ନାହିଁ ତାକୁ ଅଭୟ ବର କି କହିବି ମହାମୁନି ହେ କି କହିବି ମହାମୁନି ହେ କହିବାକୁ ମୁଖ ନ ଫିଟେ ମୋର କି କହିବି ମହାମୁନି ହେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଗୟା ଦାନବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଉପାସକ ତା ଛଡା ସେ ତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଏପରି ଅଟଳ ଯେ ସେ ସେହି ଅରଣ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବ ପଛକେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ ନ କଲେ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବନି ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବଡ ବଳରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବନି ଏଥରକ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ତ ପ୍ରଭୁ? ତେବେ ଆସ କମଳା ଆମେ ଦୁହେଁ ଗୟା ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାହାର ଅଭ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ନାରଦ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଥିରେ ଆସ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଲୋକ ଜନନୀଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ଏ ନାରଦ ତାର ମନଦାନରେ ଚଢି ଯଥା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ଆଉ ଦେଖିବ ଗୟାସୁର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋର କି ବର ମାଗୁଛି ନା